Lechon, pagkaon gikan sa kasing-kasing o paningkamot sa mga talisaynon. Kini maoy garbo sa atong dakbayan, simbolo sa panaghiusa o pagtinabangay. Salamat talaga. Bisan pa man sa kalisdanan o kalamidad, nagpabiling kini na timaan sa paglaom. Thank you. O pasalamat. Salamat. Kay Santa adunay lechon. Thank you. Aduna gihapon kitay kaiso. Salamat. O paglaom sa umaabot. Atong tiwanan, maang lechon para sa tanan. Gikan sa Cluster C, Mananayang Lechonera, Fatang Pagmalayan. Viva Santa Teresa de Ávila! Viva Barangay Festival! Country number 3, Mananeo Legioneros sa Kaphat Malalag. Dagang order. Tay text, tay tawag, tay chat. Unsaon man lang ko ni. Berto, asa man ka? Lawas panahon nagkahisod ang Hay kakapoy, kaanindot itulog. Hala, naunsan si Berto. Dadamgo. Hey Virgo, bangon na diha, ayaw sigod higda. Lihok, 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 akulan. Lihok, 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 akulan. Dilita magtinapulan, Virgo. Kay maulian pang kinabuhian nato. Pag-andam niya, bangon na diha, kay magluto na ta. Tanam magluto taog tinasal na baboy. Tartigid ning crispy ha, lamigin ni siya. Way sama ang lasa, ug kahumot ni ini. Busag dalina, ug magluto na kita. Akong tilawan ng lechon, Berta. Kalami. Mutilopod ko, Berto. Kalami. Maunang dili ta angay magtinapulan, Berto. Kay daghan kay gasalig sa atong lechon. Pilitan na tinapulan, ug atong paningkamutan. Kay pinibasa atong ampinan, may dali na ko ug atong binuhat. Halad inasal. Tapos magundak pa yan, malit pa yung magasigon.
Kay kining grasya nga ato nga dawat, dili only para ato, kundi para sa tanan. Inasal para sa tanan! Hey! Thank you very much. And that was entry number 3, Cluster C, 6 and 7. Mananayaw Lechoneros sa Camp Malala. Festival Team number 3, John Denver Villeza. Festival Queen number 8, Gian Carla Alisuso. Special thanks to Cluster Heads, Dr. Beth Cabaño and Dr. Pedrito Opa. Academe Partner, Tacloban National High School. School Head, Mr.